기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사를 드립니다. Gracias te damos, Dios, 우리를 영원한 하나님 자녀 삼으시고 현장 살리도록 파수꾼으로 부리시니 감사를 드립니다. gracias te damos por habernos hecho tus hijos y llamarnos como los guardas de las torres en el campo. 그리스도 안에서 가정 가문 한 나라 살리도록 성령의 충만함을 허락하여 주옵소서. Permítenos tener la llenura del Espíritu Santo para poder salvar a todas nuestras familias. 현장에 사단 망대 무너뜨리시고 하나님의 망대가 세워지게 하옵소서. Permite que la torre de Satanás sea completamente destruida y sea levantada la torre de Dios. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 오늘 현장 복음 메시지 3가 예수의 이름입니다. Hoy el mensaje de evangelismo para el campo es la lección número 3, que es el nombre de Jesús. 하나님의 말씀은 요한복음 17장 11절에서 12절 읽겠습니다. La palabra de hoy se encuentra en Juan 17, del 11 al 12. Juan 17, del 11 al 12, vamos a leerlo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sea uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. 모든 사람이 하나님을 떠났습니다. Todas las personas abandonaron a Dios. 그 말은 모든 사람에게는 하나님이 필요하다는 말이 되겠죠. En otras palabras, significa que todas las personas necesitan de Dios. 근데 우리 스스로는 하나님을 절대 만날 수가 없어. Pero nosotros, por nosotros mismos, no es posible que podamos encontrar a Dios. 그 이유가 뭐지요? ¿Cuál es la razón? 창세기 3장 사건. Es el evento de Génesis 3. 한마디로 말하면은 원죄. En otras palabras, es el pecado original. 그 절대 잊어서는 안 될 단어가 창세기 3장 사건입니다. Entonces, una palabra que no debemos de olvidar nunca es este evento que fue el evento de Génesis 3. 세 가지 문제지요. Entonces, son tres problemas. 하나님 떠난 문제, El problema de estar alejados de Dios, 원죄 문제, el problema del pecado original 사단 y 문제. el problema de Satanás. 이걸 모르고 우리는 지금까지 살아왔습니다. Nosotros hemos vivido hasta el día de hoy sin saber de estas cosas. 잘 되는 것 같아요. Parece que nos está funcionando todo. 근데 어느 날 내가 해결할 수 없는 문제가 생깁니다. Pero un día viene a mí esos problemas que no tendrán solución. 지난번에 제가 현장에서 그런 분을 만났거든요. Yo hace poco encontré en el campo a este tipo de personas 소교로 만났어요. y nos encontramos tranquilamente. 이분이 경찰, 그것도 강력계 형사 20년을 한 분이에요. Y esta era una persona que había trabajado por más de 20 años como policía en la parte de crímenes violentos. 우리나라에 UDT라고 아주 해병, 아주 센 특수부대가 있어요. En Corea hay dentro de todos los cuerpos de policía y todas las fuerzas armadas hay un grupo que es muy poderoso. 이분이 이제 벌써 나이가 61살 된 분이에요. Pero ya esta es una persona que está sobre los 60 años. 저를 만났을 때에 하는 말, 자기는 그렇게 큰 뭐 어려움 없이 살아왔었다. Y cuando nos reunimos, él me dijo que era una persona que había vivido sin ninguna dificultad. 당연히 교회 뭐 갈 이유도 없고 하나님 필요도 없는 그런 삶을 살아왔었어요. Obviamente no tenía necesidad de ir a la iglesia, ni siquiera de pensar en que Dios existía. 그런데 본인 스스로 절대 해결할 수 없는 사건이 터진 거예요. Pero un día surgió este tipo de problemas que él mismo no podía solucionar. 자식이 하나가 있는데 Él tenía un solo hijo. 아버지를 이어받아서 이분도 경찰이었다 하더라고요. Y esta persona pues también siguió los pasos de su padre y se convirtió en policía. 이 아들이 막 말은 안 하는데 들어보니까 그렇게 뭐 자살을 한 것 같아요. Y obviamente él no lo dijo directamente, pero creo que fue que su hijo se suicidó. 우리나라 속담에 부모보다 자식이 먼저 죽으면 그 자식을 가슴에 묻는다 하거든요. Porque hay palabras en Corea que dicen que cuando uno pierde un hijo termina enterrándolo pero guardándolo en el corazón. 뭐 지구상의 모든 부모가 그런 같은 마음일 거예요. Tal vez todos los padres en el mundo entero tengan el mismo sentir. 제가 그런 말을 했습니다. Y yo le dije esto. 우리 인간에게는
운명 사조 팔자가 있다. Para el ser humano existe lo que es el destino y toda la adivinación y el futuro. 평상시에는 잘 모른다. Y la gente normalmente no entiende, no conoce esto. 내가 잘해서, Porque yo lo hago bien, 내가 능력이 있기 때문에. porque yo tengo poder. 근데 당신이 그렇게 살아왔지 않느냐? Tú has vivido de esta forma. 60년 동안 당신이 모르는 사건이 있었다. Por más de estos 60 años hubo un hecho que tú no entendiste ni conocías. 창세기 3장. Y es el evento de Génesis 3. 하나님 떠난 문제, El problema de estar alejados de 죄 Dios. 문제, El problema del pecado. 사단. El problema de Satanás. 거기에 당신이 소속된 것이다. Y tú estás ahí incluido. 그래서 운명 사조 팔자에 묶인 인생이다. Entonces has vivido esa vida atado a todo lo que es la adivinación y el destino. 사단은 그 사람을 언젠가는 넘어뜨린다. Entonces Satanás en cualquier momento va a terminar destruyendo este tipo de 이번에 personas. 고개를 끄덕끄덕해요. Y obviamente él asintió. 당신 스스로 절대로 거기서 못 빠져나온다. Tú definitivamente no puedes salir de ese estado. 빠져나오는 방법은 하나밖에 없다. Pero hay una sola forma de salir de allí. 오늘 제목이지요. O es el título del día de hoy. 예수 이름. El nombre de Jesús. 이번에 제가 예수 그리스도를 아주 선명하게 이야기했거든요. Y yo le expliqué detalladamente acerca del nombre de Jesús. 하나님을 떠난 당신에게 하나님을 만나는 유일한 길을 여신 분이 참 선지자 예수다. Es ese Jesús, el verdadero profeta que volvió a abrir el camino para ti, que estabas alejado de Dios, volvieras a encontrar a Dios. 죄 문제를 해결하지 못하기 때문에 운명 사주 팔자에 묶인 인생이었다. Porque tú no podías resolver el problema del pecado, has vivido una vida atada a toda esa adivinación y toda la fortuna. 그 죄 문제를 해결하신 십자가에서 모든 인간의 죄를 대속하신 참 제사장. Pero es ese verdadero sacerdote que cargó todo el pecado en su sangre y pudo resolver todos estos problemas por ti. 결국 배후에 눈에 안 보는 사단이다. Entonces, en conclusión, es algo que es invisible a los ojos, es Satanás. 이 사단이 당신을 딱 잡아 매고 있는 것이다. Porque Satanás te tiene atado y está jugando contigo. 사단을 멸하신 참 왕 예수. Pero es Jesús el verdadero rey que puede destruir a Satanás. 그래서 우리가 말하기를 예수는 그리스도 인간의 근본 문제 해결자. Por eso es que nosotros decimos Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas fundamentales del ser humano. 이분을 믿고 당신 진짜로 예수님을 나의 구세주로 영접하는 순간 소속 신분이 바뀌는 것이다. En el momento en que tú crees en esto y lo aceptas en tu vida, pues cambia completamente tu identidad. 그 비삽에서 만났는데요. Y nos encontramos en una cafetería. 주변에 사람이 있어서 자리를 옮기지 않게 순순히 따라오더라고. Y como había muchas personas a nuestro alrededor, le dije, vamos a irnos a otro lugar y él me siguió. 나를 따라하셔라. Yo le dije, sígueme. 당신 마음속에 예수 영접해야 된다. Y tienes que seguir repetir justo estas palabras porque tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. 하나님 나는 죄인입니다. Señor, yo soy un pecador. 그걸 따라하는데 이 사람이 막 울음이 터진 거예요. Una vez que dijo estas palabras, esta persona comenzó a llorar. 나도 마음이 참 짠하더라고요. Y yo sentí ese peso en mi corazón también. 한 10여 초 동안 기도를 못했어요. Por más de 10 segundos no pude orar 이분이 계속 우니까 porque él estaba llorando. 막 끝까지 이제 영접 기도를 했지요. Pero él repitió esta oración de aceptación hasta el final. 반드시 영접한 뒤에 저는 확인을 합니다. Porque yo siempre que hago esto, confirmo. 당신이 조금 전에 예수님을 모신다는 기도를 했다. Tú hace poco acabas de hacer esa oración de aceptar a Jesús en tu corazón. 그럼 당신 예수님이 어디 계시냐? Entonces, ¿dónde está Jesús? 제 마음에 있습니다. Está en mi corazón. 그게 맞지요? Es así, ¿verdad? 목사님 내가 왜 이렇게 눈물이 나온지 모르겠다고. Y me dijo, yo no sé por qué lloré de esta forma. 이제 하나님 주신 마음이겠죠. Obviamente ese es el corazón que Dios pone en él. 자, 이분이 이제 한 주에 한 번씩 만나기로 했단 말입니다. Entonces quedamos en reunirnos una vez a la semana. 지난주 만나기로 했는데 친구 한 명을 데리고 왔어요. Y nos encontramos la semana pasada y trajo a un amigo con él. 왜 데리고 왔을까요? ¿Por qué lo trajo? 좋으니까. Porque es bueno. 답이 되니까. Porque tiene la respuesta. 그렇습니다. Es así. 예수 그리스도 이분이 진짜 내게 답이 되면요. 사람 바뀝니다.
Si Jesucristo realmente es la respuesta para mí, la persona cambia. 그 어떤 이름으로도 하나님을 만날 수 없어요. Porque no hay otro nombre en el que nosotros podamos encontrar a Dios. 오늘 붙잡을 내용이 예수의 이름입니다. Entonces el contenido al que ustedes deben de aferrarse el día de hoy es a el nombre de Jesús. 우리가 뭔 계약서 쓸 때 사인을 하잖아요. Cuando nosotros firmamos un contrato, pues ponemos nuestra firma en él. 그 사인이 굉장히 책임 있는 내용이지 않습니까? Esa firma tiene un gran peso porque es nuestro compromiso. 예수 이름 모든 해결입니다. Entonces el nombre de Jesús es toda la solución que necesitamos. 이걸 그대로 믿는 사람이 있고 Entonces hay personas que lo creen tal cual 뭐 그럴까라는 사람도 있어요. y hay personas que dicen, ¿por qué será así? 누가 응답을 받느냐? ¿Quién recibirá respuestas? 예수 이름을 진짜 믿는 사람에게는 응답이 옵니다. Vendrán respuestas a aquella persona que realmente cree en el nombre de Jesús. 캄보디아에서 온 우리 티시케가 하나 있어요. Hay un niño de la tercera cultura, pequeño de Camboya, 수요 예배를 마치고 집에다 태워다 줍니다. y estábamos de regreso luego de terminar el culto del miércoles, yo lo estaba llevando a su casa. 자기 할머니에게 전화를 하더라고요. Y él llamó a su abuela. 할머니, Abuela, 왜? dime. 한 들어보세요. 예수는 이랬어요. Y le dijo, escucha, Jesús, 이제 할머니가 이제 듣고 싶은 답이 있단 말이지. obviamente él estaba esperando la respuesta de su abuela. 뭐라노? Y la abuela le dice, ¿qué quieres decir? 이제 답이 없는 거야. Obviamente no es la respuesta. 그 손자가 또다시 할머니 예수는 Y él le vuelve a repetir, abuela, Jesús. 뭐라노? Y la abuela le dice, ¿qué quieres decir? 이 티시가 저보고 한 말입니다. Y esto fue lo que él me dijo luego. 목사님 우리 할머니 모른다면서. Pastor, mi abuela no sabe nada. 그 할머니가 교회 다닌 지 오래됐다니까요. Y su abuela pues lleva años atendiendo a la iglesia. 오늘 말씀 듣는 여러분에게 한번 물어보겠어요. Entonces yo le voy a preguntar a ustedes que están escuchando el mensaje. 예수는 Jesús, 뭐라 카노 하면 큰일 난다. si dicen, ¿qué quieres decir con eso? Estamos en grandes problemas. 예수는 Jesús, 그렇지 그리스도가 나와야 돼요. tiene que salir la palabra Cristo. 이게 우리가 웃으면서 말하지만 사단이 제일 듣기 싫어하는 이름이에요. Esto parece algo muy fácil para nosotros, pero es lo que Satanás detesta más oír. 또 그리스도 말하나 그 사람 소속이 의심스러워요. Ay, pero van a volver a hablar de Cristo. Esas personas en serio están en graves problemas. 들으면 들을수록 맞지. Porque entre más lo escuchemos, más correcto vamos a ver que 영원한 이름. es ese nombre eterno. 심지어는 만물을 복종케 하는 이름. Ese nombre que está sobre todo nombre. 모든 이름 위에 뛰어난 이름. Ese nombre que es mayor que cualquier otro nombre. 예수 그리스도. Jesucristo. 여러분 마음속에 막 불안한가 막 두려움 있는 사람 자꾸 예수 그리스도 선포해서 이게 허감이 무너집니다. Para las personas que estén en ansiedad, para las personas que tengan algún problema de estrés en su corazón, con repetir el nombre de Jesús vendrá esa paz. 이게 신앙은 정상적인 체험이 있어야 돼요. Entonces en nuestra vida de fe debemos de tener estas experiencias que son normales. 이 체험이 없이 막 듣잖아요. 이제 머리만 커져. Sin experimentar de estas cosas, simplemente escuchándolas, pues simplemente va a aumentar el conocimiento en nuestra cabeza. 아는 게 많은 사람과 응답을 실제 받는 것은 다른 차원이 있어요. Porque es muy diferente la persona que simplemente conoce y la persona que está recibiendo respuestas en su vida. 여러분 살아있는 응답 받으셔야 됩니다. Entonces ustedes tienen que recibir esas respuestas vivas. 어떻게 해요? ¿Cómo? 예수 이름을 불러야 돼. Cuando llamen el nombre de Jesús. 우리 마지막에 누구 이름으로 기도합니까? En el final, cuando terminamos de orar, ¿en nombre de quién oramos? 당연하지. 예수 그리스도 이름으로. Obviamente oramos en el nombre de Jesucristo. 나 미친 인간 봤거든요. Pues yo he visto incluso a los místicos. 아, 이분에게 내 복음 전했는데 자기 교회 다닌다더라고. Y bien, se estaba hablando del evangelio a esta persona y él me dice, yo voy a la iglesia. 아, 그러시냐고. Y yo le dije, ah, sí. 근데 그런 질문 안 하는데 그래 기도할 때 누구 이름으로 기도하냐 질문했거든요. Pues yo no te pregunté eso, simplemente te pregunté en el nombre de quién oras. 아, 당연히 예수 이름 나와야 되잖아요. Obviamente tiene que haber dicho el nombre de Jesús. 이분이 교회를 다니는 분이에요. Y esta es una persona que asiste a la iglesia. 자기 이름으로 기도한다더라고. Dice que ora en su nombre. 그때 노는 말이 오 마이 갓. Y yo dije, ay Dios mío.
껍데기 많습니다. Hay muchas personas que son así por 여러분 지금 fuera. 말씀을 듣는데요. Ustedes están escuchando esta palabra. 수박 겨달기식으로 하면요, 진짜로 이거는 종교인이에요. Si ustedes se están dando cuenta de esto, pero por fuera nada más, son simplemente religiosos. 까띠가 수박을 맛을 보려면은 그 껍데기 날마다 혀를 핥아봐야 아무 맛을 못 느껴. Porque si Katy ella quiere probar un melón, pero simplemente está pasándola la lengua por fuera, no va nunca a probar el verdadero sabor. 쪼개가지고 안에 걸 먹어야 되잖아요. Tiene que picarlo para poder comer lo que está dentro. 예배만 드린다? 미안하지만 응답 없어요. Dar solamente al culto, lo siento mucho, pero eso no es la verdadera respuesta. 누가 예배를 드리느냐? ¿Quién es el que da el culto? 예배 속에 살아계신 복음의 말씀 이게 내게 와닿아야 되거든요. Tiene que venir a mí esa palabra que es como tesoro en mi vida. 아니면은 종교 생활입니다. Si no, están viviendo una vida religiosa. 종교 생활은 나 중심이에요. La vida religiosa está centrada en mí mismo. 기분 좋으면 교회 가고, Cuando me siento bien, voy a la iglesia. 기분 나쁘면 교회 안 가고, Si no me siento bien, pues no voy. 뭐 교회 안에서 상처받아가 안 가고, Si tengo algún problema o herida, pues no voy. 전부 다 나 중심이라. Todo es centrado en mí. 말씀 받는 여러분은 말씀 중심, 복음 중심, 하나님 중심 되기를 바랍니다. Entonces, que ustedes que están escuchando la palabra, espero que estén centrados en la palabra, centrados en el mensaje, centrados en la oración. 그래서 예수를 깊이 알아야 돼요. Por eso es que deben de conocer profundamente de Jesús. 제대로 알아야 됩니다. Deben de conocer 자, correctamente. 오늘 다시 한번 확인해 봅시다. Vamos a confirmarlo una vez más. 예수 이름에 뜻이 있을 것 아니에요. Ahí está el significado del nombre Jesús en sí. 뜻 자체가 구원자란 뜻입니다. El nombre en sí mismo, el significado es Salvador, 여호와의 구원. la salvación del Señor de Jehová. 이 말은 모든 인간은 멸망 중에 있기 때문에 구원자가 필요하다 말이에요. Esto significa que como todos los seres humanos estaban en destrucción, necesitaban salvación. 그 구원자가 예수란 말입니다. Y ese Salvador es Jesús. 로마서에 너무 정확하게 나와 있어요. En Romanos sale muy claramente esto. 의인은 없나니 하나도 없고 Porque no hay justo ni aún uno. 모든 사람이 죄를 범하였습니다. Porque todos han pecado. 그러니까 모든 인간은 하나님 떠난 죄인이란 말입니다. Significa que todas las personas que están alejadas de Dios son pecadores. 그 말은 멸망 중에 있는 인간이란 말이죠. En otras palabras, es que están en ese estado de estar en destrucción. 공중 권세 잡은 사단에게 잡힌 인생이란 말이에요. Estás viviendo una vida controlada por la potestad del aire. 창세기 3장에 묶였단 말입니다. Están atrapados en Génesis 3. 더 리얼하게는 마귀에게 눌린 자들. Y mucho más allá son aquellos atormentados por el diablo. 거기서 구원해내는 분, 구원하신 분이 예수라. Y solo aquel que puede salvarnos de esto es Jesús. 그래서 예수 뜻이 구원자란 뜻입니다. Por eso es que el significado del nombre Jesús es Salvador. 또 하나 Algo más. 예수 뜻이 임마누엘이에요. El significado del nombre Jesús en sí es Emmanuel. 하나님이 우리와 함께 계신다. 그게 임마누엘이라. Emmanuel significa Dios está con nosotros. 그분이 바로 예수란 말입니다. Y ese es Jesús. 이사야 7장 14절에 나왔어요. Esto sale también en Esdras capítulo 10. 보라 처녀가 잉타하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Y en Isaías también sale porque y la Virgen dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel. 처녀에게서 태어난 분이 누굽니까? ¿Quién es aquel que nació de la Virgen? 예수. Es Jesús. 자, 이 예수는 곧 여호와의 이름이에요. Y Jesús en sí mismo también es el nombre Jehová. 그 말은 예수님이 사람의 몸을 입고 오셨지만 근본 하나님과 같은 분이란 말입니다. Porque significa que Jesús vino en cuerpo de hombre para darnos salvación, pero en sí mismo Él es Jehová el Señor. 이게 안 믿어지면 구원 못 받은 거예요. El que no crea en esto es que no ha podido recibir salvación. 무슬림은 예수를 큰 선지자 중에 하나는 맞는데 하나님 아니라 이렇게 말해요. Porque los musulmanes, ellos creen que Jesús es uno de los mayores profetas, pero no que sea Dios. 거기는 구원이 없습니다. Significa que para ellos no hay salvación. 통일교도 예수님을
구원자로 안 믿어요. Todas las religiones unidas, pues ellos dicen que Jesús es pues uno más de los profetas, pero no lo ven como Salvador. 우리는 어떻게 믿습니까? Entonces, ¿cómo lo creemos nosotros? 예수님은 사람의 몸을 입고 오셨지만 근본 하나님이시다. Porque Jesús vino en forma de ser humano, pero en sí mismo su 그래서 fundamento es 우리는 Dios. 성삼위 하나님을 믿는단 말입니다. Eso significa que nosotros creemos en el Dios Trino, 성부 하나님, el Dios Padre, 성자 예수 그리스도, el Dios Hijo que es Jesucristo 성령 하나님. y el Dios Espíritu Santo. 이게 신학적인 비밀이에요. Este es el misterio de la teología, 하나님은 한 분이신데 세 직을 가지고 계셔. porque Dios es uno, pero tiene estas tres identidades, 삼인데 한 분이라. pero son tres y al mismo tiempo es 이거는 una. 사람의 머리는 이해되는 게 아니에요. Esto es algo que es imposible entender por el simple conocimiento humano. 우리가 머리로 이해해서 하나님을 만나는 게 아니에요. Porque no es por nuestro propio conocimiento que nosotros encontramos a Dios, 예수 그리스도를 믿는 그 믿음으로 하나님을 만난다. sino a través de esa fe de creer en el nombre de Jesucristo es que nosotros podemos encontrar a Dios. 아, 우리가 어떻게 하나님을 이해하겠어요? Porque de qué forma nosotros podemos entender a Dios. 내가 이해를 다 하고 믿을게요. 지옥 갑니다. Después que yo lo entienda todo, voy a creer, terminar yendo al infierno. 그냥 믿음이에요. Solamente es la fe. 그래서 우리가 말하기를 하나님의 은혜로 믿어지는 것이다. Es por eso que nosotros decimos es que creemos por fe, por la 자. gracia de Dios. 예수 이름으로 구원받는 단계가 있어요. Entonces, para el nombre de Jesús, para esos salvos hay varios niveles. 뭔 너무 구원의 단계가 있습니까? ¿Cómo es posible que haya niveles entonces? 동시다발적인데 그걸 약간 이제 학적으로 나눈단 말입니다. Porque aunque es lo mismo, pero es como esos niveles del punto en que lo conocemos hasta que lo entendemos completamente. 사람이 무조건 믿으면 안 되잖아요. Porque la persona no es que deba de creer completamente desde el principio. 내가 예를 들어서 클라디아를 추천을 할 때는 이 사람을 알고 추천을 하잖아요. Porque cuando yo recomiendo a Claudia algo es porque yo la conozco a ella para hacer la 아무도 recomendación. 모르는데 얼굴 이쁘다고 추천하면 그거 이상하지. Porque no puedo decir, porque es bonita, voy a recomendarla. Es algo incorrecto. 예수님을 제대로 알고 믿어야 돼. Entonces deben de conocer correctamente de Jesús para poder 그래야 entenderlo. 사단에게 안 속습니다. De esa forma no serán engañados por Satanás. 우선은 도대체 예수 그리스도 이분이 누군지 알아야 될 거다. Entonces lo primero es que debemos de conocer quién es este Jesucristo correctamente. 5개 단계가 있는데 첫 번째가 아는 단계예요. Entonces la primera etapa, el primer nivel es conocer. 무엇을 알아야 됩니까? ¿Qué es lo que debemos conocer? 가장 정확하게 요한일서 5장 1절에 나와 있습니다. Lo más correcto sale en Juan capítulo 5. 무릇 예수께서 그리스도심을 아는 자, 믿는 자는 하나님께로부터 났다 이렇게 나와 있어요. Porque sale que es aquel que conoce la base, la raíz de Cristo primeramente. 뭐 늘 하나 말이지만 기억하세요. Ustedes lo han escuchado, pero tienen que recordar esto. 아까 말씀드린 대로 예수 뜻 자체가 구원자지요. Porque ya como lo habíamos dicho antes, el significado de la palabra Jesús en sí es Salvador. 그리스도는 헬라어인데 뜻이 기름 부음을 받은 자라는 뜻입니다. Entonces Cristo, que viene del griego, significa el que fue ungido en aceite. 예수는 그리스도 이 말은 예수는 기름 부음 받은 자라는 뜻이에요. Entonces, es decir, Jesús es el Cristo, es aquel que fue ungido en aceite. 그 기름 부음 받은 자가 세 직분자지요. Entonces, esas personas que eran ungidas en aceites en esos momentos tenían tres responsabilidades. 선지자, Los profetas, 제사장, los sacerdotes 왕. y los reyes. 이 세 직분을 합쳐서 그리스도라고 말합니다. A estas tres oficios juntamente es a lo que se le llama Cristo. 왜 예수 그리스도가 필요하냐 말입니다. Entonces, ¿por qué necesitamos de Cristo? 여러분에게 예수 그리스도가 내게 당연한 것이구나. Tienen que llegar a la conclusión a que esto es obvio para mí tener a Jesucristo. 내게는 절대자다. Es lo absoluto para mi vida.
그걸 알기 위해서는 창세기 3장을 이해를 해야 돼요. Entonces, para poder entender esto, debemos de comprender lo que es Génesis 3. 예수님 오신 목적을 알아야 될 것 아니에요. Deben de conocer el objetivo por el cual vino Jesús. 지금 메시지는 굉장히 중요한 내용이에요. Este es un contenido muy importante para ustedes. 인간의 근본 문제를 해결하기 위해서 예수님이 그리스도의 일을 하기 위해서 오셨단 말입니다. Porque Jesucristo vino para poder resolver aquellos problemas fundamentales del ser humano que no habían sido resueltos. 조금 전에 말씀드렸어요. Nosotros lo dijimos antes. 창세기 3장 인간 근본 문제. Ese Génesis 3 es el problema fundamental del ser humano. 하나님 떠난 문제, 제 문제, 사단 문제. El problema de estar alejados de Dios, del pecado, de Satanás. 그걸 해결하기 위해서 그리스도 일을 하신 것이다. Y para solucionar estas cosas, Él vino a hacer el oficio de Cristo. 하나님 떠난 모든 사람에게 하나님 만나는 길을 여신 참 선지자. Es ese verdadero profeta que vino a abrir el camino nuevamente para encontrar a Dios a todas esas personas que estaban alejadas de Él. 그 경찰에게 당신이 하나님을 떠나기 때문에 방황한 것이다. 다 인정하더라고요. Porque este policía, él aceptó rápidamente, porque tú has vivido esta vida de vagabundeando separado de Dios. 그래서 하나님 만나는 길을 여신 참 선지자 예수를 믿어야 되는 것이다. Entonces tienes que creer en Jesús, que es aquel que abrió el camino para que tú encontraras a Dios. 그 경찰에게 당신이 원죄를 해결하지 못했기 때문에 운명, 사주, 팔자에 묶여서 저주가 오는 것이다. Porque tú no has podido solucionar esos problemas de tu destino, de la adivinación, de la fortuna, es que estás atrapado en estas cosas. 그래서 원죄를 비롯한 모든 죄 문제를 대신 담당하신 참 제사장 예수. Entonces ese verdadero sacerdote que está a cargo de poder solucionar todos los problemas del pecado original es Jesús. 이분이 이제 와닿았죠, 그죠? Y esta persona lo entendió. 그러니까 내가 죄인입니다 할 때 눈물이 터진 것이죠. Por eso es que al decir yo soy un pecador cuando estábamos orando, él comenzó a llorar. 결국 배후에 사단의 역사라. Entonces al final lo que te está evitando estas cosas es la obra de 사단 Satanás. 세력을 무너뜨리기 위해서 참 왕으로 오신 예수. Para destruir este poder de Satanás es ese verdadero rey que vino sobre nosotros, es Jesús. 그래서 예수 그리스도는 인간 근본 문제를 해결하신 분이구나. Entonces pudimos entender que Jesucristo es el que vino a solucionar los problemas fundamentales del ser 이걸 humano. 먼저 알아야 될 것 아니에요. Debemos de entender esto primeramente. 단계지만 동시적으로 와닿는 게 있습니다. Hay varias etapas, pero hay algo que viene conjuntamente siempre. 첫 번째는 아는 단계죠, 그죠? Esto es algo que ustedes, este nivel, ya lo conocen. 두 번째는 들으면서 믿어지는 거예요. Porque la segunda etapa es que mientras conocemos y escuchamos de esto, vamos a creer. 믿는 단계. Es la etapa de creer. 요한복음 3장 16절에 나와 있어요. Esto sale en Juan 3:16. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 Porque de tal manera amó Dios al mundo, 독생자를 주셨으니 que entregó a su Hijo unigénito, 이는 저를 믿는 자마다 para que todo aquel que en Él cree, 독생자 예수 그리스도를 믿는 자마다 para que todo aquel que cree en el Hijo unigénito Jesucristo 멸망치 않고 영생을 얻는다 그렇습니다. no se pierda, mas tenga vida eterna. 그렇습니다. 그리스도를 듣고 알고 Por eso es que cuando nosotros escuchamos y conocemos de Cristo, 이게 이제 믿어진단 말이에요. esto comienza a creer. 아는 단계, La etapa de 믿는 conocer, 단계, la etapa de creer. 자연스럽게 내 마음에 영접하는 단계가 와야 되겠죠. Y entonces va a venir naturalmente esa etapa de aceptarlo en mi corazón. 오늘은 알고 내일은 또 뭐 믿고 그 다음날 영접하고 그게 아니라니까. Porque no es que signifique que hoy vamos a conocer, mañana creemos y luego pues vendrá la aceptación, no es eso. 믿어지면 영접을 해야 될 것 아니에요. Porque una vez que creemos debemos de aceptarlo. 그래서 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 Por eso es que dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 영접하는 단계입니다. Es la etapa de aceptación. 어떻게 해요? ¿Cómo? 기도로. En oración. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신할 때
Porque las personas creen en su corazón, pero confiesan con su boca. 어디에 영접을 해야 됩니까? ¿Cómo debemos de aceptarlo entonces? 여러분의 발가락에? ¿Con el pie? 아니지요. No, 내 마음속에. sino que debemos de aceptarlo en nuestro corazón. 엄밀히 말하면 여러분의 영혼 속에 Debemos de aceptarlo en nuestra alma, 주인으로, como nuestro Señor, 여러분의 삶의 주인으로 como el dueño, el Señor de nuestra alma, de nuestras vidas. 이런 축복이 여러분에게 이미 임했고 또 혹시 처음 듣는 분들은 임하는 축복이 임하기를 바랍니다. Estas bendiciones ya ustedes las están recibiendo en sus vidas y si hay alguno que no lo había escuchado antes, pues deseo que estas bendiciones vengan sobre ustedes. 자, 예수를 영접하면 어떤 일이 일어날까요? Entonces, al recibir a Jesús, ¿qué tipo de obras se levantarán? 하나님 되시는 성령이 내 안에 내주하신단 말입니다. Significa que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. 자, 내 안에 계시는데 영원토록 계시는 것이다. Está en mí, pero está por siempre, eternamente. 내가 기도 많으면 계시고 또 막 범죄하면 떠나고 그런 내용이 아니에요. No estamos diciendo, no estamos al nivel de decir de que si yo oro va a venir, si no oro se va a ir. No es eso. 요한복음 14장 보니까 영원토록 우리와 함께 한다 그랬습니다. Porque si vemos en Juan 14:16 dice que estará con nosotros eternamente. 또 깨닫건 못 깨닫든 간에 나를 영원토록 인도하시는 분이시다. Y aunque me dé cuenta pronto o no, pero es aquel que me guiará por siempre. 눈에 안 보이는 마귀 권세에서 완전 해방받는 게 영접이라. Esa aceptación es la que me ha liberado completamente del poder del diablo que me tenía oprimido. 예수 영접하기 전에는 어둠 세력이 있었단 말이에요. Significa que antes de aceptar a Jesús estaba controlado completamente por las fuerzas de la oscuridad. 그리스도는 참빛이에요. Porque Jesús es esa verdadera luz. 참빛된 그분이 내 안에 오셨기 때문에 어둠이 나올 수밖에 없어요. Porque esa verdadera luz ha venido a mí. Es que a la oscuridad no le queda más remedio que irse. 또한 예수 영접하는 순간 죽음에 의해 당연히 천국 갑니다. Y una vez que nosotros aceptamos a Jesús, vamos a tener esa garantía de la vida futura. 그래서 요한복음 14장 보니까 너희는 마음에 근심하지 마라 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라. Por eso es que dice Juan 14 que no se preocupe, no se turbe vuestro corazón, porque han creído en Dios, también creed en mí. 하늘나라에 너희를 위해서 처소를 내가 예비해 놓을 것이다. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. 예수 영접한 분은 영원한 하나님의 자녀입니다. La persona que acepta a Jesús es eternamente hijo de Dios. 혹시 믿음이 좀 시원찮아도 죽으면 당연히 천국 가요. O sea, aquellos que tienen esta fe, aunque sea muy superficial, pero pueden fallecer mañana, irán al cielo. 지난주에 얘기했습니다. 새로운 생명, 새 생명 이 말은 내 영혼이 거듭났단 말이에요. En otras palabras, como lo dijimos la semana pasada, tener esta nueva vida es que es hecho para poder pasar a la posteridad con Dios. 그 말은 천국이 보장돼 있단 말이에요. Sí, en otras palabras, significa que nuestro lugar en el cielo está 자, garantizado. 기억나십니까? Deben de recordar esto. 아는 단계, Es la etapa de conocer, 믿는 단계, es la etapa de creer, 영접하는 la 단계. etapa de aceptación. 그 다음부터는 내가 사람들을 만날 때마다 신하는 단계예요. Y a partir de ahí, cada vez que me encuentro con alguien, pues es la parte de la confesión. 마음으로 믿어 이러고 입으로 신한다 그랬잖아요. Porque lo creemos con nuestro corazón, pero debemos de confesarlo con nuestra boca. 그 경찰 그분이 한 주만에 좋으니까 친구를 데려왔지. Porque este policía, él porque se sintió tan bien por esa semana, pudo traer un amigo la siguiente semana. 그 데려온 친구는 모태 신앙자예요. Y esta persona que él trajo, ese amigo, era cristiano de nacimiento. 예, 그분도 경찰 출신이라. Incluso policía igual que él. 아, 역시 도다리는 도다리끼리 놀고. Y así yo pensé que bueno, que se juntan aquellos que trabajan en lo mismo. 뭐 정서가 통하니까. Porque obviamente se pueden comunicar bien. 제 주관적 해석입니다. Y esto fue lo que yo pude interpretar de la situación. 이분이 모태 신앙자인데 아무것도 모르는 사람이라는 생각이 들더라고요. Pude entender que aunque esta persona haya nacido dentro de la iglesia, pero no conoce nada realmente. 그 두 분 만난 이분은 종교와 복음 차이를 이제 약간 이해를 하더라니까. Y estuvimos hablando y hablando de la religión y esta persona pues entendió. 이분은 보세요. 바로 다섯 번째 나타나는 단계까지 갔잖아요.
Y estamos hablando aquí con él y pudimos llegar hasta la quinta etapa de lo que se muestra. 자기가 좋으니까 쉽게 말해 전도를 했단 말이잖아요. Porque para él era algo muy bueno, pudo hacer este evangelismo directamente con su amigo. 이 말은 시작이 중요하다 말이에요. Esto significa que el comienzo es muy 그냥 importante. 교회만 다닌다 어려워요. Que decir que simplemente va a la iglesia ya es muy difícil. 복음을 제대로 하면 동시 이 단회적으로 바로 5가지가 바로 나타난단 말입니다. Pero si nosotros entendemos correctamente del evangelio, pues es algo que se muestra directamente en nuestras vidas, se refleja. 바울이 다메섹에서 복음을 접했어요. Porque Pablo aceptó el evangelio en Damasco 즉시 예수 그리스도 고백했거든요. y allí mismo directamente confesó de Jesucristo. 이분이 전도자로 살았다니까. Y él cambió completamente de la vida de evangelista. 그래, 참 시작이 중요하다. Entonces es verdad que el comienzo es muy importante. 그리스도를 아는 단계, Es la etapa de conocer de Cristo, 믿고, de creer, 영접하고, de aceptarlo, 시인하고, de confesarlo 정의로 사는 이 삶이 당연히 와닿아야 되겠죠. y de vivir esa vida como los verdaderos testigos debe de venir a mí para entenderlo. 혹시 이게 안 되는 분들은 왜 그럴까요? Para aquellos que no le funcione, ¿por qué será? 엄밀하게 말하면 내가 복음을 잘 모른다는 말이에요. En otras palabras, es porque yo no he podido comprender completamente del Evangelio. 그냥 행위적인 종교인으로 살았단 말이에요. Simplemente he vivido como ese religioso que está aferrado a las acciones. 뭐 예배만 드리면 다 되는 것으로 아니거든요. Porque pensar que con el dar el culto lo es todo no es correcto. 자, 그러면 오늘 여러분에게 문제, 갈등, 위기 뭐 있겠죠. Entonces, obviamente, para ustedes el día de hoy debe haber problemas, crisis o algún conflicto. 그걸 가지고 한번 확인해 보세요. Pero entonces con estas cosas ustedes deben de confirmar esto. 응답을 확인해 보란 말이에요. Deben de confirmar las respuestas. 내가 예수 그리스도 이름으로 기도했는데 야, 이게 응답이 이렇게 오네. Si yo solamente oré en el nombre de Jesucristo, recibí estas grandes respuestas. 사람이 응답을 못 받으면요, 막 괜히 신경질 나요. Si la persona no recibe respuestas, pues entrará en gran 짜증나고. tentación, porque se molestará. 기도도 잘 안 돼. Ni siquiera le funcionará la oración. 막 예배도 막 힘들어. Dar el culto será muy difícil, 응답을 받아보세요. pero que reciban respuestas. 괜히 좋다라니까. Se van a sentir muy bien ya. 나도 모르게 웃음이 나고요. Incluso sin saberlo, pero estaré riéndome. 뭐 사람을 이해하기도 하고. Puedo entender a otras personas. 우리가 하나님의 자녀가 맞다라면은 응답 받을 자격이 있습니다. Si nosotros somos realmente hijos de Dios, tenemos todo el derecho a recibir respuestas. 다음 주 만날 때까지 예수 그리스도 이름을 계속 선포하시고 사단을 무너뜨리고 진짜 응답받는 증거 있는 증인의 축복 되기를 바랍니다. Yo deseo que ustedes disfruten esas bendiciones como los verdaderos testigos que tienen las evidencias toda esta semana hasta que nos volvamos a reunir la semana que viene. 다음 주 만날 때까지 승리하시기를 예수님의 이름으로 Los 축원드립니다. bendigo en nombre de Jesucristo hasta la semana que viene cuando nos volvamos a encontrar para que tengan victoria. 하나님께 감사를 드립니다. Gracias damos a Dios. 영원한 구원자 되신 예수 그리스도. Jesucristo que es nuestro Salvador eterno. 창세기 3장 사건을 해결하신 그리스도로 충만한 저희들 되게 하옵소서. Permítenos ser aquellos que están completamente llenos de Jesucristo, quien ha solucionado todos los problemas originales del ser humano. 문제 앞에 예수 이름을 선포하게 하옵시고 Permítenos confesar el nombre de Jesús en medio de los problemas. 아무것도 염려하지 말고 그리스도 예수 이름으로 기도하다가 응답의 증인 되게 하옵소서. Permítenos ser esos verdaderos testigos que no se preocupen por nada, sino que confiesen del nombre de Cristo en cada una de las situaciones. 어려운 가운데 하나님의 계획을 볼 수 있는 영적인 사람이 되게 하옵소서. Permítenos ser esas personas espirituales que puedan confesar de esto en medio de las dificultades. 어디 있든지 무엇을 하든지 하나님 나와 함께하는 최고의 응답 누리도록 역사여 주옵소서. Obra para que podamos siempre disfrutar de esas bendiciones que no importa la situación o no importa lo que estemos pasando, siempre está Dios con nosotros. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias. Gracias. Chao. Chao.